कल्याण कल्पद्रुम चिदानंद चिन्मय चिरसुंदर श्रीमान श्री 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 सत्य नारायण देवंक भक्तिवृत्ति अर्थे सर्वे बोलंतु आनंद एक बार हरे हरे बोला। कल्याणमयी विश्व भारती माँ जगत जननी झंकड़वासिनी शारदा देवी प्रीति अर्थे मम आराध्य मम बंदे अवधूत गादी ब्रह्म बाबा कुलमणि प्रीति अर्थे पीठर अधिष्ठात्री देवी माँ सिद्धमंगला प्रीति अर्थे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन चतुर्धा मूर्ति प्रीति अर्थे सर्वे बोलंतु आनंद एक बार हरे हरे बोला। उपस्थित आबाल वृद्ध वनिता मानकर संस्कृति संपन्न करांग ग्रामर समस्त ग्रामाधिवासी मानकर कान्हू बाबूंकर पंडा सपरिवार वर्गंकर महाप्रभु सत्यनारायण सिद्धमंगला सर्वस्मिन् काले सर्वरिष्ठ खंडन करने समेत यही भव्य अनुष्ठान दीर्घजीवी हेउ सर्वे बोलंतु आनंद एक बार हरे हरे बोला। बारे दया सुगंधि पुष्टिवर्धन उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमुक्षिणमृता नमः शिवाय। माता तो शारदा देवी पिता तो परमेश्वर साक्षात कमला देवी वाक्य देवी नमस्तुते। काश्यपे महादु द्वितीय धन्वारी सर्व पाप घन प्रणतोषिमि दिवकर। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण्य हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय ओ ये नमो नम जगदा नंद
নমস্তুতে ক ভাই পঞ্চদেব নমস্তুতে শ্রী রামচন্দ্র কৃপালু ভজু মন হরণ ভব ভয় দারুণ নব কঞ্জলোচন মুখ কর কঞ্জা পদ কঞ্জা ঋণ রামচন্দ্র কৃপালু ভজু মন হরণ ভব ভয় দারু হরণ ভব ভয় নবকঞ্জ লোচন কঞ্জ মুখ रुचि सूचि रुचि सूचि मौनी जनक सुता बरं श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणं हरण भव भय तुलसी दास शंकर इति बदति तुलसी दास शंकर इति बदति तुलसी दास शंकर इति बदति तुलसी दास शंकर आउ से सामुनि मनर गान आउ से
ଗୋପୀ କପାଟ ତଳ କବାଟ স্থির ହେଇଯିବ ବାପା ଏଇପଟୁ ବସ କାରଣ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଏପଟେ ରହିଛି ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେ ବାପା ଏ କଟକ ଜିଲ୍ଲାଏ ଏହି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଆର୍ଯ୍ୟଗ୍ରାମ ଦେବଗ୍ରାମ ପବିତ୍ର ପାବନ ଗ୍ରାମ କରାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଆରାଧ୍ୟା ଦେବୀ ମା ସିଦ୍ଧମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଜମାନ ହେମନ୍ତ ଯେ କି କାହ୍ନ ବାବୁ ହଁ ଜାଣିଛି ଯୋଉଠୁ ପାଇବୁ ତୁ ଟେକି ଟାକି ଦବ ଆଉ ପାଲାରୁ ଗଲାବେଳୁ ତୋର ମନେ ନଥାଉ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଅର୍ଥ ଅପଚୟରେ এই যে ত্রিদিনাত্মক নামযজ্ঞ বিদগ্ধ কলা পালা কলার আয়োজন করা যাইছে সার মানে আজ হচ্ছে তার পুরস্চরণ রজনী অন্তিম রজনী বিদায় রজনী পূর্ণাহুতি রজনী এই পূর্ণাহুতি রজনী পরিপ্রেক্ষীরে বাপা আম্ভমানকর প্রথম অধিবেশন মু তুলসী দাসଙ୍କ রচিত গোটিয়ে পদ মর্যাদা পুরুষোত্তম নবদ্রব্যাদল কোদণ্ড ধারণ রাঘবেন্দ্র সরকারଙ୍କର পদাব্জরে আত্মনিবেদন করে সারিবা পরে মু আপনাମାନଙ୍କ নিকটরে দ্বিধাড়ি মঙ্গলাচরণ শ্লোক পাঠ করিছি ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦକାରୀ ହେବେ କିଏ ନା ଯୋଉ ରାମକୁ ଭଜନ କରି ରାମକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଗୋଟେ ମଣିଷ ମରା ଗୁଣ୍ଡା ହେଲେ ମହାକବି ଯେଉଁ ରାମକୁ ଭଜନ କରୁଥିଲେ କିଏ ନା ଅନ୍ଧମୁନିଙ୍କ ପୁଅ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଆଉ ଯୋଉ ରାମକୁ ନିଜେ ଦଶରଥ ପୁଅ ରାମ ଡାକୁଥିଲେ ଆଜି କୋଉ ରାମ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେବେ ଦଶରଥଙ୍କ ଔରସରୁ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯୋଉ ରାମ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ରାମ ଥିଲେ ବାବୁ ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ନଉ ନାହିଁ ଆଜି ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣ ଆଲୋଚନା ହବ ପଣ୍ଡିତ ଅଛନ୍ତି ନା ଦେଖିବା ଯୋଉଠୁ ଅଧା ରହୁଛି ପଣ୍ଡିତ ଧରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆମ୍ବ ପଳଟ କରିବ ଏଠି ନାହିଁ ତାହେଲେ କୋଉ ରାମ ଏ ବାବୁ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ମରା ଗୁଣ୍ଡା ନିର୍ଦୟ ତା ହୃଦୟରେ ଦୟା ନାହିଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚିକିରି ଥାଏ ଯୋଉମାନେ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଗ କହେ ତୋ ପାଖରେ କଣ ଅଛି ଠକ୍ ଠାକେ ଦେଇଦିଅ ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ସେ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ମରିବେନି ଯଦି ଦବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା ଟଙ୍କାକୁ ଟଙ୍କା ନବ ଜୀବନ ନବ ତାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଯେତେବେଳେ ବଢିଲା ନାରଦ ବିଚାର କଲେ କହିଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ତ କହିଛି ସାଧୁ ଯେ ମଳୟ ପବନ କାଶକୁ କରନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ମୁଁ ୟା ଭିତରୁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝି ପାରୁନାହିଁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଏରେ ବାବୁ ଚନ୍ଦନ ଗଛରେ ମଳୟ ଲାଗିଲେ ସେ ବାସ୍ନା ବାହାରିବ ନା କାଠରେ ଗଛକୁ ହାଣି ଦେଲା ପରେ କାଠ ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ଗଛର ଗଛ କହିବେ ନା କାଠ କହିବେ ଗଛ କହିବେ ଆଚ୍ଛା ଗଛରେ ତ ପବନ ଲାଗିଲେ ମଳୟ ପବନ ସେ ଚନ୍ଦନ ହବ ନା ଏଠି କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଲେ ସାଧୁରେ ମଳୟ ପବନ କାଷ୍ଟକୁ କରନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ନଥିବ ସେ ଯେମିତି କଥା କହୁଥିବେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତୋଳିଥିବେ ତୁ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିବେ ଗାଁରେ ନିଶା ପାଉଥିବ ପଛରେ ଯାଇ ବସିଥିବେ କିଛି କହିବେନି ଯେମିତି ନିଶାପ ସରିବ ତା ପରଦିନ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇବେ ସେ ଆ ହେଇଥାନ୍ତା ତା ହେଇଥାନ୍ତା କାହିଁ ତୁ ସେଠି ବସିଥିଲୁ କଣ କହିଲୁ ନାହିଁ 5 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାଟି ପିଟିବନି ଇଏ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ
ତୁ ଧାଡ଼ିଏ ଲେଖିପାରିବୁନି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛୁ ଯେମିତି ଧରିକିରି ଚାହା ପିଉଛୁ ସତି ଗୋଟେ ଜମିଦାର। ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଗଛରେ ମଳୟ ପବନ ଲାଗିଲେ ଚନ୍ଦନ ହେବ। ଏଠି କାଠ କଥା କାହିଁକି ଦାସେ ଲେଖିଲି ବାବୁ? କାଠରେ ଯେମିତି ଜୀବନ ନଥାଏ, ଯୋଉମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଅନ୍ୟାୟୀ ସେ ବଞ୍ଚିକିରି ମରିବା ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଏମିତି କାମ କରିବା ମରିଗଲା ପରେ ବି ଲୋକ ଝୁରିବେ, କହିବେ ଆରେ ସେ ଲୋକଟା ବଞ୍ଚିଥିଲା ଆଉ କିଛି ଦିନ ଇଏ ଆମ ଗାଁର ହଉ ଆମ ବ୍ଲକର ହଉ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ମଙ୍ଗଳ କରିଥାନ୍ତା। ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ବି ଲୋକ କହନ୍ତି ଏଇଟା ମରୁନାହିଁ, କାଠ ସହିତ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସମାନ। ତେଣୁ ସେ ସେଇଠି କହିଲେ ଯୋଉ ଲୋକ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଭୁଲିଯାଏ, ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରର ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚେ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ରୂପକ ମଳୟ ପବନର ସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା କଥା ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଛି, ଇଏ ମଣିଷ ମରା ଗୁଣ୍ଡାର ଉପଦ୍ରବ ତ ଆଗକୁ ବଢିଲେ ଆଉ ଇଏ ଲୋକକୁ ଥୟ କରେଇ ଦବ ନାହିଁ। ଯଦି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଠିକ, ମୁଁ ତ ଜଣେ ସାଧୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଯିବି ସେ ମଣିଷ ମରା ଗୁଣ୍ଡା ପାଖକୁ। ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗତି କେତେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଆସାମୀକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛି। ଇଏ ମଣିଷ ମରା ଗୁଣ୍ଡା ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନାରଦ। ନାରଦଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଇବି, ନାରଦ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଗାଇ ଗାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଦାୟ ରଜନୀ ପୁଅ, ଭକ୍ତ କବି ଜୟଦେବ ପବିତ୍ର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ। ଯୋଉ ସ୍ୱର ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କଲା ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ, ଜାତିର ପିତା ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେଇ ସ୍ୱର ପକାଉଥିଲେ। ମୁଁ ସେଇ ସ୍ୱର ପକାଉଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଗୌରବ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭକ୍ତ କବି ଜୟଦେବ କହିଲା ଇଏ ମଣିମୟ ମକର। ନାରଦ ଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଠିକ, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ସାଧୁ ସଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବଟା ଇଏ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଆସାମୀକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ। କହିଲା ମଣିମୟ ମକର ମନୋହର କୁଣ୍ଡଳ ମଣ୍ଡିତ ଗଣ୍ଡ ମୁଦାରଂ ମଣିମୟ ମକର ମନୋହର କୁଣ୍ଡଳ ମଣ୍ଡିତ ये विश्व चिंतामणि नाम गाई गाई नारद पहुंचले से जंगल रे मनीष मरा गुंडा दौड़ी आईला। अरे बापा मु बाबाजी लोक से कौन धरी बाबाजी कहले मु छाड़ी देबी से झुलारी को आड़ो आड़ो मो पाखे जहा अच्छी मु सबू तोते देबी किंतु गोटे कथा कथा कौन केते दिन हला ये वृत्ति कलुनी तू बापा दरबाह विधि 4 मास थिला ये जो वृत्ति करूचु मनीष मारुचु धन लुटुचु ये पाप करूचु ना नहीं? हाँ ये पाप तू जो अर्थ रोजगार करूचु मनीष मारी चोरी करी ये अर्थ रे किए किए चलुच मो स्त्री तो बापा माँ से माने कौन तो पापरे भागी होचंती हाँ हेबे ना ना थरे जाई बुझिया
कौन बुझेছি बुझिया मु एठी अछि बुझिया जदि से पापरे भागी हेबे ताले सब तक नै जी अरे वाह ए तो ताला खा मु अब जानि पारुनी किछि आ मु पळेले घर को बुझिया मु आसला अलगु तमे खसी की जाइथिबो नारद कहिले बापा तोर मो ऊपर विश्वास नाही तो गोटे पद गाउछ देवर्षि कहिले कहले ये बल्लरी तंतुआणी नग्र देवा कहले लता पाढ़िबा टिके शुणुता नग्रद कहले गछ नारद कहले जदि मोर तो ऊपर विश्वास नाही तू मते गोटे लतारे शक्त लतारे ये गछरे बांधी दे प्रकृत कथा से दस्यु रत्नाकर बांधी दे देवर्षि नारद को घर को गला क्षिप्र बेगर घर को गला जेते स्त्री आसी पहुंची गला कौन है ए जो टंका रोजगार आज कोन बेला बेली पळी जाइलो आप कोन जंगल रहि थांती कोन आनी छ दियो आनीबी बुझी की वाले आनीबी कोन बुझिबो तू बहुत मस्त्री मु तो स्वामी हां ए जो मनीष मारी की पाप को से धनर समस्त तोलतो से पाप रे तब भागी हबो कि नाही कह जौवने रक्षति भर्ता मते दया करी ओडिया रे कह पिला दिने मो बापा मो दायित्व नै दिले हां जेतो बळे मु तुमको विवाह कली मो दायित्व किए नबो आपण नेबे आपण चोरी करंतु डकायत करंतु मु आपणकर स्त्री आपण को ऊपर मु निर्भरशील आपण मते बंचई मु पापरे काई भागी नबु नै रो बापा पाखु बापा कहिले धन रे तू पिलाटी हला बळे मु मो जो कर्तव्य रे तते बंचई थिली तू बड़ हलु येनी कि मो दायित्व तू नबु तू चोरी कर मनीष मार से पापरे मु भागी हेबी देखम तू सार सेठी वितृष्णा आसिला संसार बेले बेले आपणकर भी संसार प्रति वितृष्णा आसीबो जेते बेले पुओ को एते पाठ पढ़ई मनीष करथबे जदी पदे कहिदब तुमे मोर कोन करथल कि सरी गला सेठी मरि जिबा को इच्छा हबो आजी विचार कला दस्यु रत्नाकर मनीष मारी पाप अर्जन करी मो परिवार लोकन को खुशी रे रखिली आज मो पाप रे ये भागी हेबेनी इरे नारद को बांधी कौन सीधा आईला लंब ही नारद को पाद तले पड़ा हे पुए तू एमती कहीं होचु तू परा मते बारेबू मारिबू मार खाई आ मारबी नहीं कौन पही आपण जहा कहितले सब जाई पचार रहमा को फिटके देई आसो स्त्री की पचारी बापा को पचारी मां को पचारी सेठी कहिला दस्यु रत्नाकर गोटिए पद मुकुट विहीन गायक सम्राट वैष्णव प्रधान लिखिल प्रधान परी गायक मिलवा विरल आज्ञा लक्ष्मीधर राउत गुरु से तो बड़े से एकादश पास करथिले एमती हाथ बाड़े देवे कहे जदि रीतिजुगीय साहित्य रे किए त्रुटि बाछी देवे एठु पाला छाड़ी दो गोटाए पंजाबी ना दीटा पंजाबी ना गोटे पद लिखिले कहूची दस्यु रत्नाकर देवर्षि नारद कहला ये मिछ माया संसार
ସଂସାର ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣା। ଏ ପାଲାଏ ତ ହିଟ୍ ହେଲା। ଇଏ ହିଟ୍ କଣ ନୂଆ କଥା ହଉଛି ନା କଣ? ତୁ ଗୋଟେ ଅତି ଅବୁର୍ଜିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଟ୍। ତତେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କାଲି ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି କହିଲୁ ତୁ ତାଙ୍କ ବସା ଘରକୁ ଯିବୁନି, ପୁଣି ଆଜି ଦିନ ଯାକ ସେଇଠି ପଶିଛି। ତୁ କୋଉ ଧାତୁରେ ତିଆରି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ସେ ପାଢୀ ବାବୁ କାଲି ଶୋଇ ପଡିଥିଲେ, ଇଏ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ସନା ଭାଇନା ରଖିଲି ଆମ ସାର୍। ଇରେ ତୁ କାହା ପାଖରେ ଅଛୁ? ତୁ ପୁରା ମୋ ପାଖରେ ଅଛୁ, ପଇସା ନେଇ ଚଳୁଛୁ, ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡରେ କଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି? ପଇସା ନବୁ ନାଇଁ, ଲମ୍ବା ହେଇ ପଡିଗଲା। କହିଲା ବାବାଜୀ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି। ଏତେ ପାପ ଅର୍ଜନ କରି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ବାପରେ ଭାଗି ହବନି, ମୋ ବାପା କହୁଛି ଭାଗି ହବନି। ସତ ଦେଇକି ମୋ ଜୀବନ ମୁଁ ବହୁ ଜୀବନ ନେଇଛି, କେତେ କଳା ଶିଶୁକୁ ମାରି ଦେଇଛି, କେତେ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରୁ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଅଲଗା କରିଛି। ମତେ ଉପାୟ ବତାନ୍ତୁ, ମୁଁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବି? ମୁଁ ମହାପାପୀ। ଯୋଉ ମଣିଷ ମରା ଗୁଣ୍ଡା ନାରଦଙ୍କୁ ହାଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହଉଥିଲା, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଲମ୍ବ ହେଇ ପଡିଗଲା। ସାଧୁ ସଂଘର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ବସିଛନ୍ତି, ଆମ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷିତ ମଉସା, ଆମ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନୀ ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ମୋ ଠାରୁ କଣ ସୁନ୍ଦର ନାହାନ୍ତି? କେବଳ ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ଭଗବାନଙ୍କର କଥାକୁ ଆପଣ ଶୁଣିବେ। ଭକ୍ତି ଅଛି, ଭାବ ଅଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଧାର୍ମିକ ଆପଣ ପଡିଗଲା ପାଦ ତଳେ। ନାରଦ କହିଲେ ର ତୁ କାମ ଦେନା, ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ମୁଁ ମୁକ୍ତି ବାଟ କହୁଛି। ତୁ ଭାରି କାନ୍ଦଉ, ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ପଡେ ଗୋଡ ଧର, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପଦ ପଡେ ତଣ୍ଟି ଧର। ପାପର ମାତ୍ରା ବଢି ଯାଇଛି, ବସ୍ ସେଇଠି ଚେକା ପକେଇ ବସ। ମୁଁ ଦିଟି ଅକ୍ଷର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କହିବି, ଯଦି କହିପାରିବୁ, ତତେ ତ ଦେଖିଲା ବେଳେ ମତେ ହସ ମାରୁଛି, ମୁଁ କହିବି କଣ? ତାହେଲେ ତୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ। ନାରଦ କହିଲେ ରତ୍ନାକର। ଇଏ ରତ୍ନାକର କଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କ ବଂଶଧର। ଇଏ ମଣିଷ ମରା ଗୁଣ୍ଡା ନଥିଲା, ଇଏ କୁସଙ୍ଗୀରେ ପଡିକିରି ମଣିଷ ମରା ଗୁଣ୍ଡା ହେଇଛି। ଇଏ ଋଷି ବଂଶଧର। କହିଲୁ ରା ମ କାହିଁକି ମୋରା କହିଲା ନା, ମଣିଷ ମାରି ମାରି ଆର ଅଭ୍ୟାସ। ଯୋଉମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁଥିବେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉଠି ଥାକ। ନୃସିଂହ ହତା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମାଛ ନା ଗଲା, ମାଛ ନାଁରେ କୋଉଠି ମଦ ବିକ୍ରି ହଉଛି ସେ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି। ମତେ କହିଲା ପଇସା ଦେଲୁ, ମୁଁ କହିଲି କଣ ନା ଟିକେ ନବା। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ କାହିଁ ଦେଖିନି ନା, ସେଇ କନ୍ଦିରେ ବିକ୍ରି ହଉଛି। ଇଏ ତ ମଣିଷ ମାରି ମାରି ଅଭ୍ୟାସ। ଇଏ କୋଉଠୁ ରାମ କହିବ, ଇଏ କହିଲା ମୋରା। ନାରଦ କହିଲେ ହଉ, ଏଇଥିରୁ ସୂତ୍ର ବାହାର କରିବା। ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ, ଆଜି ସାର୍ ଜଣେ ଯାଇ ବସିଥିଲା ଆମ ପାଖରେ, ସେ ସିନା ଓଡ଼ିଆ ଟିଚର, କିନ୍ତୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଦଖଲ ଅଛି। ଗୋସେଇ ଗୋସେଇ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହସୁଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେମିତି ଅଛି। ମୁଁ ବି ଡାକୁଛି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ଯୋଉ ପିଲା କୋଉ ସୂତ୍ରରେ ପାଠ ପଢିବ, ଯିଏ ଠିକ ଯୋଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନାରଦ କହିଲେ ବାପା କଣ କହିଲୁ? ସେଇଆକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଲୁ ଦେଖି। କହିଲା ମୋରା 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 କହୁ କହୁ ଆଜ୍ଞା ରାମ ରାମ ହୋଇଗଲା। ରାମ ନାମରେ କେତେ ମହାତ୍ମ୍ୟ, ଏ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି ହୋଇଲା। ଏତେ କଥା କାହିଁକି କହିଲୁ ନା, ସେଦିନ ରାମ ରାମ ମୋରା ମୋରା କହିକି ରାମ ରାମ ହବାରୁ ଯିଏ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକରରୁ ବାଲ୍ମୀକି ହେଲା, ସେ କୋଉ ରାମକୁ ଡାକୁଥିଲା? ଦଶରଥ ଘରେ ରାମ ସେତେବେଳୁ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି, ପରଶୁରାମ ବି ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଯମଦଗ୍ନି କୌରସରୁ ରେଣୁକା ଗର୍ଭରୁ।
ये कौ राम भजुला खाली से नुह जो दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम दशरथ नंदन रावण को बद्ध करी वैकुंठ को जाती देवता माने कहले ठिया हुआ कुआड़े आपण जाउचंती कौन लेखा होची पढ़ी पारु नहंते कौन लेखा है लेखा है भितरे प्रसव निषेध भितरे कौन निषेध प्रसव निषेध भितरे प्रसव निषेध राम कौन जाइले प्रसव करिया सेटा प्रवेश कहूनु हां जाई परिबनी भितर को राम कहले कौन पाई मु वैकुंठ जाई परिबिनी तमे पापी देवता माने कहले ठिया हुंतु ठाकुरे आपण वैकुंठपुर को जाई परिबेनी राम कहले तुम मानक ऊपर रावणर प्रभाव पड़िला तुमे माने क्षीर समुद्र निकट रे ध्यान करिबार ए बस देखिनो बस कोन देखुछु चुप करिना काली केते बळ आसीबो से जो राम कहले मु तुम उपकार पाई निराकार नराकार हेली कौशल्या गर्भरे जन्म नेली रावण को मारली तुम्हें कौन कौच मत स्थान दबनी से कथा होता कली जुगरे आसिला तो के खा गजपति राजा रामचंद्र देव कहला राजा यही श्रीक्षेत्र धाम तू जदि मो भौणी की बाहा हबु ताहले तो जगन्नाथ को रखिबि नले समुद्र को फिंगी देबी राजा ना चा मुक्ति मंडपर पंडित परामर्श नेले कहले मु कोन मुसलमान झियो को बाहा हेबी मु राजा गजपति राजा मु कोन मुसलमान हेबी मुक्ति मंडपर पंडित माने कहले उपाय शून्य ओडिशा दुर्बल तुमे मुसलमान कन्या को बाहा हुआ बेगम को बाहा हेले जगन्नाथ को रक्षा करबा पाई गजपति राजा रामचंद्र देव बाहा हेले मुसलमान कन्या को जेतबले जगन्नाथ को दर्शन करने को जानती सेतबले सबुदिन ठाकुर राजा दर्शन करने को जानती जगन्नाथ जगन्नाथ को ठाकुर राजा दर्शन न कले अन्न जल स्पर्श करें ये पंडा पढ़ियारी माने कहले रही जा तुम्हें प्रवेश करि पारिबनी तुम्हें मुसलमान तुम्हें मुसलमान झियो को बाइस राजा गजपति रामचंद्र देव कांदिले कहले मु कोन मो इच्छा रे मुसलमान हेली जगन्नाथ को रक्षा करबा पाई मु तो की का भौणी के बाइली ठीक सही परी राम ठाकुर आज सही परी घड़ी संधि मुहूर्त रे पड़िचंती मु कोन करिबि मु जदी पाप अर्जन करिछि ब्राह्मण को मारी प्रकृत रे गोटे ब्राह्मण को मारिले केते पाप मौसा ब्राह्मण को मारिले केते पाप वही होछि संस्कृत महाभारत कवि हेले व्यास कहला ब्रह्मवध सहस्रेण एको गो बधेन शिशुबध समाजुक्त शीर्षे तु कुलहत का हजारटा ब्राह्मण को मारिले जेतिकी पाप सार माने सुनंतु गोटे गाई की मारले सेतिकी पाप एबे जदि जर्सी गाई अंडीरा बाछुरी पकईला ता बेड़ा कराबी से खाली ता माँ पन्हा पाखु को मुह नौ नौ ताकू टाणी आनिबे से एंती एंती चलिबो तापर घुसुरीबो तापर दुलुकिनी मासे जाइनी मरजिबो ताकू पचारिबे रे बाबू तो जर्सी बाछुरी काई मला ना कलिजा गुरुमी माई बाछुरी कलिजा गुरुमी हउ नै जर्सी बाछुरी अंडीरा बाछुरी की जी नब सी 200 टंका ताकू आमको दबा पड़ो गोटे लेखा कुकुर दाम 40,000 तोर तो खट नथला एबे आइलु तू भारी आण से कुकुर को आमे बेड ऊपर सुआई गिर ताको आउसुचे आउ कुकुर घुरे निपिकिरी पूजा करूना कुकुर को दुई गिरी पंचामृत करूना हजारे गा ब्राह्मण रे जति मूल्य गोटे गाई रे सेति मूल्य गाई नथिले पुओ यज्ञ कर्म ही परिबो प्रथमे गाई नथिले गोमय नथिले आपण मानकर होम करिवे आपण कुशांडी कर्म करिवे गोमयन कुशत्रयन ये कोठु आसीबे छाड़ू को जीवी नहीं हजारे ब्राह्मण मारिले जेतिकी पाप गोटे गाई की मारिले
गोटे शिशु को मारिले तुम्हें ब्राह्मण रावण को मारिच तुम्हें पापी वैकुंठ को जाई परिबो ना भगवान राम दुख मन रे फेरुचंत ए बापा सेतिकी बेले देवर्षि नारद पहुंची गले राम वैकुंठ रु दुख मन रे फेरुचंती आज आपण सुनिबे को राम आपन को आशीर्वाद करिवे राम ठाकुर को देखि नारद गले गले प्रभु कौन वैकुंठ को जाउथले कुआडे जाउचंती से कथा काहे कहउछंती देवर्षि कौन हेछि वैकुंठपुरी रे देवता माने मते स्थान देलेनी काहे के मु कोठे पापी रावण को वध करिबारु हां हां आपण पाप करिचंती देवर्षि ब्राह्मण को आपण मारिचंती ए बापा नारद कौन कहले गले आपण जदि पाप करिचंती ब्राह्मण को मारिचंती गोटिए काम कले पापरु आपण मुक्ति हेबे से काम कोन देवर्षि पाप को प्रायश्चित कौन काम कहबी राम नाम कर भजन अघ जीव पलाई से जीव आश्चर्य होइले राघव मुहि राम आश्चर्य होइले धीरे धीरे बापा से चा हेले बंटा टिके हम डिस्टर्बांस हेले चा पिउ थांतु मो कथा को कान देउ थांतु सारे देवर्षि नारद कहिले कहले तुमे राम नाम भजन कले मुक्ति पाइबो काउ कहले दशरथ पुओ राम मु वर्तमान सनातन दास मो पुओर मु पाला करूची ना देखिबी मते दी किए कहबो सोना दास तू पाला करिबू पाला देखिबू ताले राम कहले मु तो निजे राम मु पुनी को राम को भजन करिबी नारद सही जी गले गले ठाकुरे आपण त्रेतया जुगर राम सत्य जुगरे थिले जणे राम द्वापर त्रेता जुगरे आपण राम द्वापर जुगरे जणे थिले राम ए कुनी पाटी कनार कली जुगरे राम सत्य जुगर राम किए त्रेतारे किए द्वापर किए तुलसीदास रामचरित मानस तुलसीदास कहले ये तीन राम किए नारद बुझौचंती राम कहला ये बंदो राम नाम ये घुबर को ये हेतु कृषानु भानु यही मकर को श्री राम जय राम जय जय राम हे राम जय राम जय जय राम बंदौ राम नाम रघुबर को राम जय जय राम बंदौ राम नाम रघुबर को राम जय जय राम आउ हेतु कृषानु भानु ही मकर को श्री राम जय राम नारद कहले कहले प्रथम राम हेले ये विश्व को तीन जन ये विश्व को तीन जन आलोकित करंती धीरे धीरे आज्ञा अग्नि सूर्य चंद्र अग्नि वंश जन्म नेले परशुराम जमदग्नि कौरसरु रेणुका गर्भरु से हेले सत्य जुगर राम त्रेतया सूर्य वंश जन्म हेले दशरथ नंदन राम द्वापर जुगरे जन्म हेबे नारद कहउछन किए बलराम चंद्र वंश कली जुगरे जने राम जन्म नेबे नेई नाहंती से किए ना जयदेव लिखे आउ कोन भजन बोली गिरी पाला गाइबी ओ कला म्लेछ निबहनी धने करयसी
করবারম ধূমকে তুমি করালং কেশব দ্রুত কলকি শরীর কেশব দ্রুত কলকি শরীর জয় জগদীশ হরে বৌদ্ধ সৌধ ম্লেচ্ছକୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ କଳା ଘୋଡ଼ା ଧଳା ଘୋଡ଼ାରେ ଦି ଭାଇ ଚଢ଼ିକିରି ଯିବେ। ତାହେଲେ କଳ୍କି ରାମ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ନେବେ? ମାଳିକା ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଇଏ ସମ୍ବଳେ ବିଷ୍ଣୁ ଯଶା ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇବେ ସେହିଠାରେ ଏ କୁନି ଝିଅର ପାଟି କନା ସମ୍ବଳ ଗ୍ରାମରେ ବିଷ୍ଣୁ ଯଶାଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେବେ କିଏ ସେନା କଳ୍କି ରାମ। ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ରାମ ହେଲେ ପରଶୁରାମ, ତ୍ରେତା ଯୁଗର ରାମ ହେଲେ ଶ୍ରୀରାମ ବା ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ରାମ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବଳରାମ, କଳି ଯୁଗରେ କଳ୍କି ରାମ। ଇଏ ଚାରି ଜଣ ରାମ ଯୋଉ ରାମ ଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ନାରଦ କହିଲେ ସେଇ ରାମକୁ ଡାକିଲେ ତୁମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ସେଇ ରାମକୁ ଭଜନ କରିଥିଲେ ବାଲ୍ମୀକି ହେଇଥିଲେ ଦଶରତ୍ନାକର। ସେଇ ରାମକୁ ଭଜନ କଲେ ଆପଣ ରାବଣ ବଦ୍ଧ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ହେବେ। ସେଇ ରାମକୁ ଭଜନ କରିବାରୁ ଶିବ ସବୁବେଳେ ମହାଯୋଗୀ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ରାମ କିଏ? ଗୋଟିଏ ପଦ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାହିତ୍ୟ। ବାପା ଗୋଟିଏ ପଦ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାହିତ୍ୟ ସେ ରାମ କିଏ? ଚା ବଙ୍କା ହବା ଯାଏ ଟିକେ ଗୁଡୁଗୁଡୁ ହବ ତାପରେ ହବ କଣ ବାପା ଗୋଟେ ସ୍ୱର ପକାଉଛି ତୁ ପାଳିଆ କହିପାରିବୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ସ୍ୱର କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ୱର ଦରକାର ଯଦି ଧରି ପକେଇ ମୁଁ ଜାଣିବି ଠିକ। ସେ ଆଦି ଅନାଦି କାରଣ निर्गुण सगुण आत्मा राम सनातन ब्रह्म निरूपण हे कृष्ण हे गोविंद कृष्ण हे गोविंद हे कृष्ण हे गोविंद प्राकृत प्रेम मूर्ति जय राधा हरि जय राधा अव्यक्त लीला को व्यक्त करब तोहरी हे कृष्ण हे गोविंद हे कृष्ण हे गोविंद हे कृष्ण हे गोविंद तो आखी तो आईना तो आखी पाला जोगिन नथाई ये भाउजକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯାଏ। आत्मा राम जो राम ठू जगत सृष्टि से राम किए? बही है कुमार संभव महाकाव्य कवि हेले कालिदास। ये राम को जन्म देइचंती कौशल्या दशरथ। ये राम को जन्म देइचंती ये राम को जन्म देइचंती एवं वसुदेव। ये राम को जन्म देइचंती विष्णु दशावर स्वरूप। हेले ये जो आत्मा राम को जप करी राम मुक्ति पाइले मनीष मरा गुंडा दशरत्नाकर बाल्मीकि हेले शिव जहाँ को सदा सर्वदा जपंती से राम को कहीं जन्म दे ना। से राम किए? वही कुमार संभव। पंडित जी के सुनो कहला ये नमस्त्री मृत ये तुभ्यंग प्राक सृष्टि केवल आत्मने गुणत्रय विभाग प्रसाद भेद मुपेयुषे से शून्य ब्रह्म
नम स्त्री मृत्य तुभ्यं प्राक सृष्टि सृष्टिर पूर्वर गोटे अरूप ब्रह्म विद्यमान थिले परवर्ती समय सारे तीनोटी गुण सृष्टि है सत रज तम हेले ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जो सृष्टि से होउचंती आत्माराम से होउचंती निराकार से होउचंती निरंजन तस्य किंभूत पुनर्बार आ गोटे श्लोक कला जगत जो निरज्वलित जगदंत निरंतक ये जगदादिर नादिस्व जगदीश निरीश्वर बाबू माने ज्ञानी माने सुनिए ये जगत को से सृष्टि कर सृष्टि कर तू काठू सृष्टि तो बापा माँ बापा माँ एमती राति सारा चलो किंतु समस्त को से सृष्टि करी सृष्टि करना आमे माने सृष्टि है आमर स्थिति अच्छी विलय अच्छी तांकर विलय नाई मरण नाई से किए ना जगत जोनी से समस्त माँ समस्ते क्यों सृष्टि अनादि मंडल सर्व संचरी से आत्मा राम राम ये रा म दीटा अक्षर तात्पर्य कौन ना शुणु सार मान ये मनीष मरा गुंडा हेले वाल्मीकि ना रा शब्द उच्चारण मात्रे रा शब्द चारण मात्रे बहिर्निर्जात पातक राम दुईटी अक्षर आग रा कहले पाटी खोली जीव कहलु रा कहीं पाटी खोली गला ना रा उच्चारण कले तो शरीर रे जेते पाप अछि सब बहिर्जगत को आसी गला काले सेई पापरु किछिटा तो देह रे प्रवेश करिवो बोली म वर्णपी कपाट को म वर्ण कपाट दे देला अधर ओष्ठ रा कहलु पाटी खोलिला कहलु म ओठू दाबुच काई से मन को हबो नहीं राम रा कहले पाटी खोलिला रा म बुझिला सेति पई कवि कहिसंती मथुरा या विलोमेन मध्यमाक्षर वर्जिता लेखिलु मथुरा उल्टे दे मध्य घेरटा काढ़ी आनी काढ़ुचु कौन चाउल भजा एमती उठे कौन आनु मध्य घेर अलग जगार लिखिलु से दुईटी जाक मिशा कौन है जस्य मुखे द्वयं नास्ति जहाँ मुखे से राम दुईटी अक्षर ना तन्मुखे मध्यमाक्षर ता मुहरे मध्य अक्षर कौन तेणु से आत्मा राम मर्यादा पुरुषोत्तम नवद्रव्यादल कोदंड धारण ता जहां सृष्टि हेले परशुराम श्रीराम हेबे बलराम हेबे कलकी राम मो माँ सिद्ध मंगला उपस्थित आबाल वृद्ध वनिता मानकर मो ज्ञानी मानकर बाबू कान्हू बाबूकर कान्हू बाबू जो एते पैसा खर्च करुचंती ख्याति अर्जन करुचंती पितामाता सुकृतरु पुत्र हुए सुकृत बापांकर सुकृत टंका न थाई पारे सेते बेले भल भोग मां को न देई पारंती भक्ति तो थिला मां को भक्ति बल रे आविर्भूता करि पारुथिले से दिवंगत आत्मा अनंत आकाश रे थाई खुशी होउथबे से जो मां को आराध्या भावंती तांको पाखरे जते बेले त्रिदिनात्मक नाम यज्ञ होउची खुशी हेबे नहीं मो माँ पंडा परिवार समस्त सदस्यंकर संस्कृति संपन्न करांग ग्रामाधिवासी मानकर अड़ोसी पड़ोसी ग्रामवासी मानक जेते बरण्य विद्वान माने आज बसिचंती ए पाला मंच रे समस्तंकर माँ मानकर झियो मानकर बोहू मानकर कुनाकुनी पिला मानकर सम कृषक सैनिक शिक्षक अध्यापक साधु सन्यासी ब्राह्मण वैष्णव ये पाला वालांकर सीए पाला वालांकर माइकी की कौन बाबू डाकुच माइकी बजाऊँ बाबू को ना माइकी बाबू को माइकी
କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁଖଦ ହୁଅନ୍ତୁ, କୀର୍ତ୍ତିଦାନ କରନ୍ତୁ। ଚା ପିଇବାକୁ ବେଳ ନାହିଁ। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହେଉ। ବରିଷ୍ଠ ପାଲା ଗାୟକ ମାନେ ଆସି ପାଲା ପରିବେଷଣ ନେଲେ ଲାଗିଛି, ନହେଲେ ଠିଆ କରେଇ ନଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଦ পেটুকু জাবুড়ে ধরিকি কালিয়াকু ডাকি ডাকি প্রাণ ছাড়িগলা। টঙ্কা 500 কেহি দেলে কଣ କରିବ ବୁଢା? ଗୋଟେ ରଜକ ଘର ବୋହୂକୁ ନେଇ ଆଇଲୁ, କାହିଁକି ଅବସ୍ଥା ହେଲୁ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଗାଁରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗାଳି ଦବା ଗୋଟିଏ କବି। ଏ ପୁଅ ଶୁଣ, ମତେ ଚାହା, ମୁଁ ଟଙ୍କା ନେବି, ମତେ ଚାହା, ଛାଡେ କଣ କାମ। ଗୋଟିଏ ପଦ ଖାଲି ଆସିବ ଡ ଡ ଡ ଡ ଡ ଡ, ଶେଷ ମଝି ସବୁ ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇ ହିଁ ଆସିବ। କହିଲା ଇଏ ଛାଡ, ଇଏ ଛାଡ, କହିଲା ଛାଡ ମାଡ ଖିଆ ବୁଦ୍ଧି ହେ। ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି? ନା ନା, କଣ କହିଲୁ? କାହାକୁ? ତତେ କଣ କହିଥିଲି? ହଁ, ହେ ଭଗବାନ, କାହିଁକି ମିଛ କହୁଛୁ? ହଁ, ହେ ହେ ଭଗବାନ, ତୁ ମିଛ କହନା। ନାଇଁ, ମୁଁ ଏ କଥା କହିଲି ନା। କହିଲା ଛାଡ ମାଡ ଖିଆ ବୁଦ୍ଧି ହେ। କେମିତି ଚମକ ବାପା ଦେଖ। ଛାଡ ମାଡ ଖିଆ ବୁଦ୍ଧି ହେ। ବାପା ଇଏ ଉଠି ପଡି ତା ଦେହରେ। ବଡ ଦେଉଳ ବଡ ଗୋସାଇଁ ମାଡ ଖିଆ ବୁଦ୍ଧି ହେ। ବଡ ଦେଉଳ ବଡ ଗୋସାଇଁ ଛାଡ ମାଡ ଖିଆ ବୁଦ୍ଧି ହେ। ଇଏ ଯେ ମାଇଲା ମାଡ, ସେ ହଇଲା ମାଡ, ସେ ମାଇଲା ମାଡ, ସେ ହଇଲା ମାଡ, ମାଇଲା ମାଡ, ସେ ହଇଲା ମାଡ, ସେ ମାଇଲା ମାଡ, ସେ ହଇଲା ମାଡ। ବାଡ ହେଲୁ ତାକୁ ଧୋଏ, ବାଡ ହେଲୁ ତାକୁ ଧୋଏ, ଛାଡ ମାଡ ଖିଆ ବୁଦ୍ଧି ହେ। ବଡ ଦେଉଳ ବଡ ଗୋସାଇଁ ଛାଡ ମାଡ ଦେଲା ଗୋପେ ଗଉଡୁଣୀ ରାଧା। ମାଡ ଦେଲା ଗୋପେ ଗଉଡୁଣୀ ରାଧା, ତାଗଡ ଧଇଲୁ ତୁଇ। ମାଡ ଦେଲା ଗୋପେ ଗଉଡୁଣୀ ରାଧା, ତାଗଡ ଧଇଲୁ ତୁଇ। ମାଡ ଦେଲା ଗୋପେ ଗଉଡୁଣୀ ରାଧା, ତାଗଡ ଧଇଲୁ ତୁଇ। ନନ୍ଦ ଖୁଡ ବଡ ଛାଟେ, ନନ୍ଦ ଖୁଡ ପିଟିବାରୁ ଛାଟେ। ଦେଲୁ ବଇ କୁଣ୍ଠ, ଦେଲୁ ବଇ କୁଣ୍ଠ, ଛାଡ ମାଡ ଖିଆ ବୁଦ୍ଧି ହେ। জয় জয় জগন্নাথ জগত জীবন, ত্রিভুবনে লোকে যার চরণে বন্দন। এই গোরা রাম রূপে রাবণ বধিল, বলে কভয় বিলীলা। শুন শুন ওরে ভাই, লীলা চলে মুখে যাব। রাধারে ভাবিতে প্রভু হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কোন কইব মহাদেব ফিঙ্গা লাগা গালা। তারা বলে ঠক 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 জপে হাট মালা, শিররে দুদুরা শিব কনরে দুদুরা। তারা বলে বউ বউ হাতেরি পখরা, তারা বলে বউ বউ হাতেরি পখরা। সপ্তস্বরে পিলাক ধনু হাতে গিরি গিরি, নিজর ভুনাথ বলে পানি টপ টপ করিবাকু আউ নাই বেল। চারিপদ কথা মোর পালার সম্বল, বসি অଛନ୍ତି বিদ্বান মଣ୍ଡନ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କର ସନାତନ। ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିବା କପିଳ ରାମାୟଣ, ଯୋଉଠୁ ରହିବ ପାଢିବାକୁ କରିବେ ପୂରଣ। କେତେ ଦାଣ୍ଠୁଆ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ଦେଖିବି, ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବି। ଏଇଠାରୁ ଦାସ ପୁଅ କରେ ନିବେଦନ, ଯେତିକି ବସି ଅଛନ୍ତି ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡନ। ସତ ବୀର ଦରବାର ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ,
ତାଳି ଶୁଣେ ଇଏ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ବିରି ହରଡ଼ିଆ ହେଲା ଅଗିକି ବାଇଗଣ ଫୋପାଡ଼ିବା ପରା ତୁମେ ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ କେଡ଼େ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଦବ ଇରେ 2-4 ଦିନରେ ଇଏ କଣ୍ଠ ଫଟେଇବ ସେ ଲାଭ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଏ ଲାଭ ବହୁତ ଯିବା ଆସିବା ବେଳରେ ହିସାବ ହୁଏ ତ ତେଣୁ ଦାସ ପୁଅ କରେ ନମ୍ର ନିବେଦନ ଆଉ ଏ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି କରତାଳି ଶୁଣ সেদিন কম্পুছি সাকে তল কম্পুছি সাকে তল অশ্বমেধ যজ্ঞরে স্থলে বিজে যজ্ঞ স্থলে বিজে চারি ঠাকুর গুরু চারি ঠাকুর গুরু চারি ମହା ଚାଲାକିଏ କହିଲେ ଆମେ ଏମିତି ହେଲେ ଇଏ ଆହୁରି ବାଡ଼େଇ ପିଟି ହେବେ ମୁଁ ଜମା ବାଡ଼େଇ ପିଟି ହେବିନି ସେ କଣ ତତେ ମାଇଲା ତୁ କଣ କହିଲୁ ଦେଖିଦେବି କହି ସାରୁ ଗଲୁ କଣ ହେଲା ବଜେଇ ଦେଲା ବଜେଇ ଦେଲା ମୁଣ୍ଡରେ ନା ଆଉ ତଳୁ ଆଉ ତଳକୁ ଆଖି ଆଉ ତଳକୁ ଛାତିରେ ବାଇଛି ଆଉ କୋଉଠି ବାଇଛି କୋଉଠି ବାଜିନି ଗୋଟେ ପଦ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ତୁମେ ତ କେତେ ବରିଷ୍ଠ ଗାୟକ ସହିତ ସଙ୍ଗୀତଗିରି କରିଛ ନୃସିଂହ ହତା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲ ବାବା ଗୋଟେ ରସେଇକିରି ମାରିଦେ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଗିଛି ତାପରେ ଦେଖିବା